वेलकम बैक जी। मैं हूं शकील सलाम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारी सेहत। ये प्रोग्राम हर हफ्ते आपके लिए इसी वक्त इसी चैनल पर पेश किया जाता है। आज हम बात कर रहे हैं डिमेंशिया की। और जी हाँ, अगर आप हमारी सेहत का प्रोग्राम आज देखना भूल गए हैं तो ये भी डिमेंशिया की निशानी हो सकती है या नहीं, इससे के बारे में डॉक्टर साहब से पूछेंगे। लेकिन डॉक्टर आरिफ महमूद किसाना जो स्वीडन से हैं, माशाल्लाह उन्होंने अपना आर्टिकल हमें भेजा है, मैं ज़रूर पढ़ूंगा। और मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि हेल्थ पे भी आप कुछ आर्टिकल लिखें, और डिमेंशिया पे अगर आप आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो इंशाल्लाह हम आपको जो भी मालूमात हो सके फराहम करेंगे। आप बहन भाई अगर आप कोई फ़ोन करना चाहते हैं या इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो उसके लिए आप फ़ोन कर सकते हैं। प्रोग्राम का ये आखिरी हिस्सा है, अहम टिप्स दिए जाएंगे आपको। और उस सिलसिले में एक अहम बात जो मैं आपको बताना चाहता था कि डॉक्टर साहब, अब ज़रा जल्दी से इलाज, इसका कोई इलाज भी है कि डिमेंशिया इज़ फॉर लाइफ? ये डिमेंशिया का इलाज है, मुकम्मल इलाज तो नहीं है, वो कंप्लीट क्योर तो नहीं होगा। हाँ लेकिन गोलियां हैं उसकी मिलती हैं, जो गोलियां लेने से, जैसे मैं आपको शुरू में बता रहा था कि एक न्यूरो ट्रांसमीटर होता है एसिटाइलकोलिन, अच्छा वो कम हो जाता है डिमेंशिया में। और ये जो गोलियां हैं उसको एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस इनहिबिटर्स बोलते हैं। वो गोलियों से वो एसिटाइलकोलिन फिर से वापस नॉर्मल उस पर आ जाता है। ठीक। तो वो गोलियां लेना ज़रूरी है, काफ़ी उससे फ़ायदा होता है। मुकम्मल फ़ायदा तो नहीं होगा क्योंकि वो जब भी बीमारी एक बार आ जाती है तो डिजेनरेटिव बीमारी है, तो वैसे बढ़ते रहेगी। लेकिन ये गोलियां खाने से काफ़ी कुछ 40-50% कम हो सकता है। लेकिन फुली रिकवरी तो नहीं हो Fully सकती, क्योंकि recovery नहीं उम्र हो के साथ साथ ज़ाहिर है हाँ। जो यादाश्त है उसने तो खोना ही है, तो वो तो कम होती रहेगी। कंप्लीट रिकवरी तो नहीं होगी। तो ये तो बात ठीक है। अच्छा, अब फैमिलीज़ को क्या टिप्स देंगे जिनके घर में कोई फ़र्द है जिसको डिमेंशिया है, तो फैमिली को कैसे उसको डील करना चाहिए? क्योंकि अक्सर हमारी कम्युनिटी में पहले तो हम एक्सेप्ट भी नहीं करते कि ये क्या कोई बीमारी है या नहीं। और जैसे आपने कहा कि हम उम्र के साथ कहते हैं भाई ये होता है, या फिर उसको इग्नोर कर देते हैं। तो फैमिली को कैसे डील करना चाहिए, कोई टिप्स बता सबसे सकते पहले कि जब शुरू में जब आपको महसूस होने लगा कि कुछ हो रहा है और ये प्रॉब्लम स्टेज पे आ जा रहे हैं, घर का रास्ता भूल जा रहे हैं, घर के अंदर काम भूल जा रहे हैं, जो पहले करते थे वो काम भूल जा रहे हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले जीपी के पास चले जाएं। और जीपी के पास आजकल बहुत ही मामूली से टेस्ट होते हैं जो बहुत ही ईजिली कर ले सकते हैं। 6 सवाल करते हैं वो लोग, उससे पता चलता है कि कुछ ज़्यादा गड़बड़ है। तो जीपी आपको मेमोरी क्लिनिक में भेज देंगे, और मेमोरी क्लिनिक में आप जो है सो फिर उसका ज़्यादा तहकीकात होगी बीमारी के बारे में। बिल्कुल ठीक है। वो करना ज़रूरी है। और फिर घर में ये समझना कि अगर किसी को डिमेंशिया है तो वो एक बीमारी है। और अगर आदमी आपको बोल रहा है, जैसे आपको बोल रहा है कि आप चोरी कर लिए हैं, सामान चोरी कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं और बहुत गुस्से में आ रहे हैं, तो आप समझिए कि वो बीमारी की वजह से हो रहा है, वो अच्छा। आदमी की वजह से नहीं। बिल्कुल। तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा कि ये आपके रिलेशनशिप में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा उससे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अंडरस्टैंडिंग हमें होनी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। होना है। दूसरा ये भी ठीक है कि जितना जल्दी हम इसका पता चलेगा, जितना जल्दी हम इसके लिए डायग्नोज या मेमोरी टेस्ट वगैरह में जाके इसका इलाज करवाएंगे, उतनी जल्दी ये जो चांसेस मैं हैं गोलियां जो बोल रहा था, वो जितना जल्दी शुरू किए हैं उतना जल्दी उसका फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ेगा। अगर आप सीवियर स्टेज में जाके शुरू करेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा गोलियों का। अच्छा तबस्सुम भाई, या कुछ जो हमारे बहन भाई इस वक्त सवाल पूछ रहे हैं, उनमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैसे हम डिमेंशिया के स्टेज पर जाने से पहले इस पर कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए? देखिए, पूरा कंट्रोल तो नहीं होगा। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ तो इसलिए मेरे को डिमेंशिया कभी नहीं होगा, बिल्कुल। क्योंकि कंप्लीट कंट्रोल अगर होना है तो होगा ही। क्योंकि डिमेंशिया में एक सबसे बड़ा फैक्टर है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में, ख़ानदान में है किसी को डिमेंशिया, तो आपको डिमेंशिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर होना है तो होगा ही, लेकिन काफ़ी तक उसको आप कम कर सकते हैं, उसकी डिग्री कम कर सकते हैं। बिल्कुल। और उसके लिए जैसे मैं पहले भी अपन जिक्र किए हैं कि एक्सरसाइज, मेंटल स्टिमुलेशन, जी दूसरे चीज़ों का बराबर कंट्रोल करना, दूसरे बीमारियों का कंट्रोल करना, ये ज़रूरी चीज़ें हैं बिल्कुल ठीक। उसको प्रिवेंट करने के लिए। बिल्कुल ठीक है। जी हाँ, बहुत सी बातें होंगी। प्रोग्राम का ये आखिरी हिस्सा है। अगर आप इसमें शामिल होना चाहते हैं तो थोड़ा सा हमारे पास वक्त है, हम आपकी कॉल ले सकते हैं। डॉक्टर शंकर वागरे जो कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हैं, लैंकशायर केयर फाउंडेशन ट्रस्ट के लिए काम करते हैं और डिमेंशिया में स्पेशलिस्ट हैं। और हम चाहते हैं कि आप डिमेंशिया के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल कर सकें, ताकि अगर आप किसी को जानते हैं घर में या अपने नेबरहुड में या अपनी कम्युनिटी में, तो आप बेहतर तौर पर
ان کی دیکھ بھال کر سکیں, ان کی فیملی کی سپورٹ کر سکیں, اور پھر بہتر طور پر آپ علاج کے لیے جو سہولتیں دستیاب ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکیں. تو کیا پروسیس کیا ہوتا ہے اگر جیسے آپ نے سائن اور سمٹم بتائیں تو کسی کو کوئی شک ہونے لگا ہے تو کیا فرسٹ پوائنٹ آف کانٹیکٹ کیا ڈاکٹر کے پاس جانا جی پڑے پی گا؟ اپنے جی پی کے تو پاس جی پی جانا کیا ریفر کرتے ہیں, کوئی اسپیشلسٹ جی ٹیم پی ہوتی ہے؟ ایک میموری کلینک ہوتی ہے, اچھا اچھا میموری اسسمنٹ سروس بولتے ہیں, وہاں پہ جی پی ریفر کریں گے آپ, اچھا اچھا اور وہاں پہ اس کے پورے تحقیقات ہوگی, اس کا ٹیسٹ کریں گے اور زیادہ ڈیٹیل میں جا کے اسکین ہوگا, برین اسکین ہوگا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر ڈائگنوسس ہوگا اور دوائیاں شروع کریں گے. اور پھر اس یہ ہے کے کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا صورت حال ہے, اس کے حساب سے پھر وہ علاج, اس کے بعد علاج جیسے بھی رہتا ہے اس کے علاج اور شروع پہلے یہ کریں گے کہ کون سی ٹائپ کا ڈیمنشیا ہے. تو اگر ویسکولر ہوا, اگر الزائمرز ہے تو اس کے لیے علاج ہے, اس کے لیے گولیاں ملتی ہیں, جو گولیاں میں آپ کو بتا رہا تھا اچھا اچھا وہ الزائمرز ڈیمنشیا کے لیے ہے. ویسکولر کے لیے ویسے کوئی علاج نہیں ہے, وہ گولیاں ویسکولر کے لیے نہیں چلتی ہیں. اچھا لیکن ویسکولر کا اگر کنٹرول کرنا ہے تو دوسرے چیزیں جو ویسکولر کا بڑھا رہی ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. بہت ضروری ہے یہ. اور آپ نے کہا تھا کچھ ٹپس جو آپ نے دیے تھے, یہ تھا کہ ہمیں اب ایکسرسائز کرنی چاہیے, فیملی کے ساتھ ہم بہت سا کام کر سکتے ہیں, لیکن جو بندہ اگر جس کو ڈیمنشیا ہو تو کبھی بڑا اس کو ایز اے فیملی کیسے ڈیل کر سکتے, کیونکہ اگر کیئرس کو بہت زیادہ سٹریس ہوتا ہے ڈیمنشیا میں, اور یہ دیکھا گیا ایک اسٹڈی میں کہ 50% کیئرس, کم سے کم آدھے کیئرس کو جو ہے خود میڈیکیشن لینا پڑتا ہے ڈپریشن کے بارے میں. اچھا تو کیئرس پہ بہت اثر پڑتا ہے. تو ان کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ وہ بیماری ہے, وہ آدمی میں ایسا نہیں کر رہا ہے, وہ بیماری کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں بھی کافی تھوڑے بہت فنی چیزیں بھی ہوتی ہیں, اس کو ویسے لینا ہے. اور کچھ اپنے لیے وقت بنانا ضروری ہے. 24 گھنٹے آپ کیئر کرتے رہیں گے اور آپ کے دماغ میں صرف وہی چلتے رہے گا تو آپ کا ٹینشن بڑھتے رہے گا. تو کچھ اپنے آپ کے لیے کیئرر کو بھی ضروری ہے کہ کچھ وقت نکالے بالکل اور وہاں سے ہٹ کے کچھ اور بھی کرے. بالکل. آئیے چلتے ہیں ٹیلی فون لائن کی طرف, اور اس وقت ویلز سے ہماری ایک بہن اس وقت ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم بہن. السلام علیکم جی. جی کیا کہنا چاہیں گے یہ بہن؟ میں نے ابھی لاسٹ میں لگایا ہے, پہلے تو نہیں لگایا پروگرام. جی تو میری امی کو بھی ڈیمنشیا تھا, تو ان کی حالت بہت ہی خراب ہو گئی ہے. تو میں پوچھنا چاہوں گی کہ اس کے فرسٹ سمپٹمز کیا ہوتے ہیں, انسان کو کیسے پتہ لگے گا کہ مجھے بھی ہو رہا ہے یا کسی کو ہو رہا ہے؟ تو آپ کی امی کو ڈیمنشیا ہے تو اس کے لیے کیا کوئی علاج وغیرہ کروا رہی ہیں یا کیا؟ نہیں, شروع میں تو پتہ نہیں چلا, وہ پاکستان میں ایکچولی, تو شروع میں تو پتہ نہیں چلا. جب وہ کافی سیریس ہو گئی تو پھر پتہ چلا, تو اب تو وہ بالکل ہی بیڈ ریڈن ہے. اچھا, تو پاکستان میں اس وقت ہیں؟ جی جی ٹھیک ہے, چلیں بہن انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے. ویسے ہم نے شروع میں جب پروگرام شروع کیا تھا تو جی اس جی پہ ہم نے بات کی تھی, کیونکہ آپ نے ابھی دیکھنا شروع کیا, تو انشاءاللہ جب ہم پروگرام ختم کرنے والے ہوں گے تو تھوڑا سا اس کو تھوڑی سی سمرائز کر دیں گے. لیکن اگر آپ آج یہ پروگرام پورا دیکھنا بھول گئی ہیں تو اس کی ریپیٹ انشاءاللہ ہفتے میں 2 یا 3 دفعہ یہ پروگرام جو ہے دوبارہ دکھایا جائے گا. تو اس دوران آپ ہماری صحت پروگرام دیکھ لیجئے گا. بہت بہت شکریہ بہن, اللہ حافظ. اور سب سے بڑی جو بات ہے جو ہماری بہن نے بھی کی ہے کہ اگر ماں باپ یا فیملی کے کسی ممبر کو ڈیمنشیا ہو تو کیا چانسز ہیں کہ بیٹے بیٹی یا گھر کے دوسرے افراد کو اگر الزائمرز ڈیمنشیا ہوتا ہے جی جی تو وہ بچوں میں ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. فالج سے اس کا لنک نہیں ہے؟ فالج سے اس کا لنک نہیں ہے. فالج سے پھر ڈائبٹیز وغیرہ کا لنک ہے. اچھا اگر ڈائبٹیز ہے کسی کو تو فیملی میں ہونے کے چانسز ہیں, بلڈ پریشر ہے تو وہ فیملی میں ہونے کے چانسز ہیں, تو اس کا لنک ہے. الزائمرز ڈیمنشیا کا ڈائریکٹ فیملی سے لنک ہے, چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں اس سے ہونے کے. الزائمرز ٹھیک ڈیمنشیا ہے کے ٹھیک ہے کتنے بڑھتے ہیں اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کو ہو, لیکن چانسز زیادہ ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اب آج کے پروگرام کی آخری کال ہم لے لیتے ہیں. پیرس چلتے ہیں اور پیرس سے اختر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جی آپ کا بڑا اچھا پروگرام ہے جی, انفارمیٹک, کافی انفارمیشن ہوتی ہے بندوں کو جی. جزاک اللہ بہت بھائی اچھا جان. پروگرام ہے جی. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ مجھے بھی شوگر تو 94 سے اینڈ سے, اچھا تو اب جو ہے نا مجھے یعنی کبھی مثال کے طور میں وضو کرتا ہوں, شاور کے بعد مجھے یاد نہیں رہتا. مغرب کی نماز پڑھتا ہوں تو 3 کی بجائے ایسے لگتا ہے میں نے 2 پڑھی ہیں, پھر میں 1 کو پلس کرتا ہوں. اچھا تو اس لیے میں نے کہا کوئی یعنی کہ میں فون رکھتا ہوں, کوئی یہ سٹارٹنگ ہے یا کیا ہے؟ چلیں بالکل ٹھیک ہے بھائی جان. آپ کی عمر کیا آپ نے بتائیے؟
मेरी जी 60 है। 60 जी जी और डायबिटीज़ आपको 94 से है, जी 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 जी। कंट्रोल है। तो ये डायबिटीज़ कंट्रोल में है आपकी, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। दवाइयाँ वगैरह उसके लिए खा रहे हैं? जी जी जी। ठीक है भाईजान, इस पर ज़रूर बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी। ओके जी। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, ये जो अख्तर भाई पेरिस से जिन्होंने फ़ोन किया है, ये पूछना चाहते हैं कि जब जैसे हमारी कम्युनिटी में देखें, जो जो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, वज़ू करते हैं तो याद नहीं कि क्या पाँव तक धोए हैं या नहीं, हाथ धोए हैं कि नहीं, नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है कि हमने पूरी नमाज़ पढ़ी है या एक रकत कम हो गई, ज़्यादा पढ़ ली, कहाँ पढ़ी, उसमें जो ख्याल आने लगते हैं भूल जाते हैं। तो अख्तर भाई हैं कि उनको डायबिटीज़ है, 60 इनकी उम्र है, क्या इनको फ़िक्र और कभी कभी ज़्यादा नमाज पढ़ लेते हैं, उसमें तो बुराई तो नहीं है। ज़्यादा पढ़े, ज़्यादा पढ़ने में बुराई तो नहीं है। ज़्यादा पढ़ने में कोई बुराई नहीं, लेकिन अगर आपने कम कर दी तो, लेकिन ये है कि ये है भूलने कि की जो चीज़ है, हाँ, उनके दिमाग में दूसरी चीज़ों का भी वो है। अगर स्ट्रेस पे क्योंकि रहें, वो जब नमाज़ पढ़े हो तो शायद उनको बहुत कुछ सोच रहे हैं, दूसरी चीज़ें भी सोचते रहते हैं, दिमाग में चलते रहते हैं, वजू कर रहे हैं और दूसरी चीज़ दिमाग में चलती रहती है, तो ये भी उनकी लाइफ बिजी हो सकती है। हाँ, उससे भी ज़रा भूल जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये हमेशा हो रहा है और अगर वो कोशिश करके ये करें कि मैं पूरा कंसंट्रेट करूंगा, इसी की तरफ तवज्जो दूंगा, उसके बाद भी अगर भूल रहे हैं तो ये अच्छा होगा कि डॉक्टर के पास चले जाए, क्योंकि उम्र 60 साल की हो रही है और डायबिटीज़ ठीक है, बिल्कुल। और इसके साथ मैं आपको बताया देता हूँ कि डायबिटीज़ नहीं, डिमेंशिया के हवाले से बरतानिया भर में बहुत सी अवेयरनेस का प्रोग्राम इस वक्त पेश किया जा रहा है, और ख़ास तौर पर हमारे अपने यहाँ लोकली डिमेंशिया फ्रेंडली रोजनडेल, एक छोटा सा टाउन है यहाँ पर लैंकाशायर में, वहाँ पर एक कम्युनिटी रोड शो हो रहे हैं, और इस सिलसिले में वहाँ लोगों को, बल्कि पूरी कम्युनिटी को, पूरे टाउन को डिमेंशिया फ्रेंडली बनाने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। वहाँ दुकानों पे जो स्टोर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो प्रैक्टिसेस मैनेजर्स हैं, स्कूल्स हैं, वो तमाम इदारे जो कम्युनिटी सेंटर हैं, उनको बताया जा रहा है, टैक्सी ड्राइवर जो हैं, टेक अवे में जो लोग काम करते हैं, उन्हें डिमेंशिया के बारे में पता होना चाहिए। इस सिलसिले में हैज़लिंगडन में फ्राइडे 7 नवंबर को 6:30 बजे एक रोड शो, कम्युनिटी रोड शो होगा। हैज़लिंगडन कम्युनिटी लिंक, बेरी रोड, हैज़लिंगडन में। उसका पोस्ट कोड है BB45PG। 6:30 बजे ये प्रोग्राम शुरू होगा। अगर आप उस इलाके में हैज़लिंगडन के इर्द गिर्द रहते हैं तो आप ज़रूर वहाँ पर तशरीफ़ लाइएगा। वहाँ पर डिमेंशिया के हवाले से बहुत सी मालूमात आप तक पहुँचाई जाएगी। और 7 नवंबर फ्राइडे को ये प्रोग्राम 6:30 बजे शुरू होगा, और ये डिमेंशिया फ्रेंडली रोजनडेल के नाम से कम्युनिटी में अवेयरनेस दी जाएगी। इसके साथ साथ बहुत से कम्युनिटी में प्रोजेक्ट हैं हमारी एशियाई कम्युनिटी में, उस सिलसिले में भी हम आइंदा प्रोग्रामों में उनका जिक्र करेंगे। तो डॉक्टर साहब, क्योंकि प्रोग्राम अब आखिरी लम्हे में है, कुछ हमारे बहन भाई शायद उनकी यादाश्त इतनी अच्छी नहीं है या वो भूल गए हैं कि हमने शुरू में क्या कहा है, और कुछ बहन भाई जो हैं उन्होंने अभी टीवी ऑन किया है। वो ख़ास तौर पर हमारी जो एक बहन है वेल्स से, क्योंकि उनकी वालदा को डिमेंशिया है, और ज़ाहिर पाकिस्तान में शायद वो ट्रीटमेंट ना हो, यहाँ पर जो है वो फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वो तो अब बिस्तर पर ही कुछ भी करने के काबिल नहीं है। तो ज़ाहिर एक बेटी की हैसियत से उनको फ़िक्र है, तो वो पूछना चाहते हैं कि क्या फ़र्स्ट साइंस और सिम्टम्स हैं जिससे ज़ाहिर हो कि डिमेंशिया है, और फिर इसी हवाले से थोड़ा समराइज़ कर दीजिएगा ताकि सारे लोगों को। अहम चीज़ शुरू में जो है अपनी तवज्जो, जिस पर तवज्जो कम हो जाती है, जो चीज़ आप करना चाहते हैं वो चीज़ आप नहीं कर पाते, और कुछ चीज़ करने में शौक़ कम हो जाता है, अकेले रहना, तन्हा रहना ज़्यादा, कंसंट्रेशन चली जाती है, कंसंट्रेशन चली जाती है। वो सबसे अहम चीज़ है, सबसे ज़रूरी शुरू में होती है। उसकी ख़ास ज़रूरी नहीं है कि वो डिमेंशिया की वजह से हो, कई भी और भी वजूहत हैं, लेकिन डिमेंशिया होने के जहाँ से चांसेस रहते हैं। उसके बाद जो चीज़ हम फेमिलियरली करते हैं, जैसे कहीं जाना है, घर के काम है, रेगुलर काम जो करना है, वो भूलना शुरू होता है। वो पहली साइंस है कि डिमेंशिया हो रहा है। नई चीज़ें भूल जा रहे हैं, पुरानी बातें याद रहती हैं, नई मेमोरीज़ नहीं हो रही हैं, वो डिमेंशिया के शुरू के चांसेस हैं। और अगर ऐसा है तो सबसे ज़रूरी है कि डॉक्टर के पास चले जाएं, उसकी तहकीकात करा लें, उसके पूरे इन्वेस्टिगेशंस कर लें, और अगर ज़रूरी है तो डॉक्टर आपको आगे भेजेंगे। फिर एक मेमोरी क्लिनिक होता है, उसका क्या मकसद होता है? मेमोरी क्लिनिक में ये जो लोग जो डॉक्टर्स भेजते हैं, जिसके शुरू में थोड़ा डाउट रहता है कि हो सकता है डिमेंशिया, वो लोग आते हैं, वो टेस्ट करते हैं आपको। हाँ, कि मेमोरी का लेवल क्या है। मेमोरी का लेवल काफ़ी सारा बड़ा टेस्ट है, उसका आधे घंटे का टेस्ट होता है, वो टेस्ट करते हैं। अगर ज़रूरी है तो ब्रेन स्कैन भी करते हैं, और उसके बाद फिर आपको बोलते हैं कि डिमेंशिया है या नहीं है, और अगर है तो उसके लिए गोलियों का
دے سکتے ہیں کیا. بالکل. اور گولیوں سے کافی فرق پڑتا ہے, وہ 50% فرق تو پڑ جاتا ہے گولیاں لینے سے. اور کیا ٹپس دیں گے ہمارے بہن بھائیوں کو جو چاہتے ہیں کہ ہم اس بیماری کو بالکل اپنے قریب نہ آنے دیں؟ کیسے ہم روک سکتے ہیں ڈیمنشیا کو اپنے یا اپنے گھر میں آنے سے؟ دروازہ بند کر دیں. دروازہ بند کر لینا, لاک لگا لینا. لاک لگا. اگر آپ کو ڈائبٹیز وغیرہ جیسے بیماری ہے تو اس کا برابر کنٹرول کیجیے. تو پہلے ڈائبٹیز کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے. ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن, ہائی کولیسٹرول, وہ کنٹرول کرنا ہے. اس کے برابر دوائیاں لینی ہیں. اور اپنا دماغ ہمیشہ اسٹیمولیٹڈ رکھنا ہے. کوئی نئی چیزیں کرتے رہنا, نئی چیزیں سیکھتے رہنا ہے. اور دوسروں کا دماغ نہیں اور کھانا. دوسروں کا دماغ نہیں کھانا, خاص کر اپنی بیویوں کا. اور ایکسرسائز, فزیکل ایکسرسائز بہت ضروری ہے. اور کیا اس کے لیے کوئی ڈائٹ وغیرہ ریکمینڈ کر سکتے ہیں؟ کوئی کھانے پینے کی کوئی ایسی چیزیں جو ہماری میموری یا ہماری یاداشت کو بہتر بنا؟ بادام کا تو آپ نے کہا کہ کوئی فائدہ نہیں. کوئی کھانے سے فائدہ نہیں ہوگا. فروٹ وغیرہ کھانے سے جیسے ہمیشہ بولتے ہیں, جیسے دوسری چیزوں میں بھی 5 fruits and vegetables a day, وہ اچھا ہی ہے. وہ اچھا ہے. ایکسرسائز ضروری ہے. ایکسرسائز ضروری ہے. ایکچولی جو لوگ موٹاپا جن کو ہے, کیا ان کو خطرہ ہے؟ موٹاپے سے دوسرے خطرے ہیں, ڈائبٹیز ہونے کے خطرے ہیں, ہائپر ٹینشن ہونے کے خطرے ہیں, تو اس سے پھر ڈیمنشیا کا بھی خطرہ ہے. ٹھیک. آپ کیا میسج, اہم میسج کیا دیں گے آج ہمارے بہن بھائیوں کے لیے جو اس وقت ہماری یہ نشریات سن رہے ہیں؟ اگر آپ کو یاداشت کی کچھ پرابلم محسوس ہو رہا ہے تو پریشان مت ہوئیے. ضروری نہیں ہے کہ ڈیمنشیا ہو, لیکن اگر وہ ریگولرلی ہو رہا ہے, خاص کر اپنے بڑے لوگوں میں اگر ریگولرلی وہ دکھ رہا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائیے. جتنا جلدی آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے جتنا جلدی آپ اس کی تحقیقات کریں گے, اس کی وجوہات ڈھونڈیں گے, اتنا جلدی علاج ہو سکتا ہے. چھوڑ مت دیجیے. اپنے لوگوں کی کافی عادت رہتی ہے کہ آخر تک چھوڑ دیتے ہیں, اور جب ہم دیکھتے ہیں وہ لوگوں کو تو سیویئر سٹیجز میں یا ماڈریٹ سٹیجز میں آتے ہیں, اس کے بعد کچھ کیا نہیں جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر شنکر واگرے, میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ. آپ آئے, اپنا قیمتی وقت دیا, باتیں کی, ڈیمنشیا کے بارے میں بڑی تفصیل سے باتیں کی. ہمیں تھوڑا سا ڈرایا لیکن بہت سی ہمت دی کہ یہ فکر کی بات نہیں, اس کے لیے ہمیں جتنا بھی اویئرنیس ہو وہ ضروری ہے. میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جاتے جاتے اپنا دماغ ساتھ لے کے نہ بھولیے گا, کیونکہ یہ بھول گئے تو پھر مسئلہ بن جائے گا. تو بہت بہت شکریہ آپ کا آنے کا. تھینک یو ویری مچ. اور یہ تھے ہمارے ڈاکٹر شنکر واگرے, جو کہ کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہیں, لینکشائر کیئر فاؤنڈیشن ٹرسٹ کے لیے کام کرتے ہیں. ڈیمنشیا پہ آج ہم نے بات کی, اور یہ پروگرام آپ کو رپیٹ دیکھنے کو ملے گا تقریباً 3 یا 4 مرتبہ ہفتے میں. تو اس کے لیے اگر آپ نے کوئی مس کر دیا یا دوبارہ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور دیکھ سکتے ہیں. اگلے ہفتے ڈاکٹر شاہد قریشی, کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہیں, مینٹل ہیلتھ کی تھیم کے حوالے سے ان سے بات کریں گے جو ڈفرینٹ مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں, پرسنالٹی ڈس آرڈر ہیں, سکسوفرینیا ہیں, اس کے حوالے سے ڈاکٹر شاہد قریشی جو کہ کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہیں, وہ بھی لینکشائر کیئر فاؤنڈیشن ٹرسٹ کے لیے کام کرتے ہیں, ان سے بات ہوگی. اور جاتے جاتے ایک ہی پیغام کہ اپنی یاداشت کبھی کھونے کے لیے تیار نہ ہوں, اس کے لیے آج ہی کام کرنا شروع کر دیں. اپنے دماغ کو ایکٹیویٹ رکھیں, ایکسرسائز کریں, کھانے پینے میں احتیاط کریں, اور ڈائبٹیز یا دوسری جو بیماریاں ہیں ان میں کنٹرول رکھے گا. اس پیغام کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک اور پروگرام اور مینٹل ہیلتھ کی اس تھیم کے ساتھ ڈاکٹر شاہد قریشی کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے خاندان کی صحت کا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.